marinated chicken, oh. At saka itong chicken pierogi. Yan, mamaya. Lulutuin natin to ngayon maya-maya. Napakasarap nito. Napakalinamnam nito. Yan. Itong pierogi, i-system natin to. At itong chicken, i-oven natin to. Cook sa oven. Napakasarap na kombinasyon na to. Pag naluto to, mapapa-only rice ka. Oh, grabe. Oh. Preparation pa lang, talagang mapapayam-yam ka na, no? Abangan natin ito mamaya. Chicken legs, chicken drumstick marinated. At saka itong i-system natin na chicken pierogi. Versus chicken versus chicken. Pierogi versus drumsticks. Yan. Ganun lang yung kasimple, ganun lang kada best. Oh. So let's go. Abangan mamaya.